When we think of beginnings, we reflect on where we started. When we think of beauty, we imagine its picturesque blend of history and nature, the charming gateway to our city's heritage. Welcome to Karkar City. In the heart of Karkar stands the Archdiocesan Shrine of Saint Catherine of Alexandria, the second oldest church in Cebu, a historic spiritual haven that allows all who enter to connect deeply with their faith and their community. A place where hopeful hearts find solace in their steadfast belief in God. When we think of history, the Karkar Dispensary Museum, with its architecture and intricate details, beautifully showcases the rich history and cultural heritage of the city, transporting us back to a time of elegance and resilience. I love Cebu. When you want delicacies, Karkar City is well known for its scrumptious lechon. It is the best in Cebu because of its flavorful meat and crispy skin. I love Cebu. Karkar is also known for its chicharon, a crunchy snack that people love. This makes Karkar the home of the best food in the city. Karkar is also known for its shoemaking. The beauty of Karkar's shoemaking lies in the craftsmanship of the people. It has been passed down through generations, making it a symbol of legacy combined with artistry and functionality. Allow us to show you the hardworking people of Karkar. They are the epitome of resilient, unyielding, and inspiring. It is because of them that we are able to see the beautiful smiles of the children of Karkar. Come with us to meet the people of Karkar. Let us gain a deeper understanding of the struggles they face and what propels them forward despite these. After sa pandemic, ang mga tao lisod ba ya, so priority nila ang food or kuan gid ang mga basic needs niya. Dili biya ni basic need, kuan na biya ni kun para ko want tragid ni siya kung naa siguro yung extra nga money so makapalit na so mo na among target market C&D class C&D niya lisod biya ron mo na nga lingaw jud ni so usa pa din na ng problema ang among kuan kanang workforce pero sa pagkakaroon na workforce ang kahinay lang yun. Pero madugay. Di ba, eskwela naman. Pag-start yun sa klase, priority yun ang eskwelahan. Wala naman kayo tigari. Yeah, Saturday, Sunday, no, mo ginamo ang utang makakuan mi, mahalinan mi. Pila rin halin, say ganit ko Paris. Makaingon lagi nga. Say makaana na lang kung naradyo, timing na lang yun. Naialay nga adlaw nga, mahalin-halin nagdakhan, pero na si adlaw nga, sa tulisan di mo yun na akong kinukuhan na niya mahalinan niya mas napagyan nila yung adlaw nga mas kuan halinan pero mo kakarong kuan kalagalag kay manguli man na manguli ang uban sa labi na ma-traffic mo drop by sa diri kay aron makuan sila sa traffic ba di sila makanang makuanan sila sa traffic kapuyan so ang uban mukaon diha nya say sorry sa sila diri nya di na gani kayo kuan oras muli sila muna pero in terms sa kuan wala nya kanang naagyud kada adlaw wala namingaw gani kayo karon Hindi man sa... muna problema na Let us now look into the remarkable process behind the creation of the renowned shoes. so kaniya mo gigamit natural fiber ni sa jute ni siya dayon kani siya kay kuan naman ni siya kanang cloth wrap pod nga ethnic
So niya, na siya din. Kani siya, jute po di siya nag-braid. Ang nag-braid sa ani kay kanang mga asawa sa mga fishermen. Oh niya. Kana sad siya kanang lungag-lungag nga mo nga kuan. Kuan sa na siya mga asawa sa fishermen kay net. Tawon sa na siya fishnet man na nga style. So makakuan ba gyud maka-generate yung employment ang shoe industry. Ang problema lang pud karon kay tungod sa kahinay nya kay balo na biyata pila ron ang need sa usa ka family usa ka semana mo na ang uban mo divert og lain nga trabaho kay hinay man ni gamay ra mapahimo ba sa kuan mga labi nang nag-job out o kana sang mga nag-asawa ra ang nagtrabaho wa may order nila kay mo lagi di man mahalin kay mingaw lagi jud ron maningkamot ra mi karon siguro kalag-kalag niya ang pinakuan gyud December kana makadawat na og tinaskuhan ang mga employee o mo na makakuan na mi ana mahalin-halin na mi diri niya ang uban sad mga taga nagpinaskuhan niya barato ra gyud diri ari diri man mamalit niya ang uban mamalit para ilang ipinaskuhan di gyud para sa una nga stocks wala karon ang stocks daghan ba ang buyer wala wala mo problema karon diri so basta dai makatabang mo. While Karkar's famous shoe industry may appear successful from the outside, behind the scenes many are struggling and in need of support to thrive. Lastly, let's take a closer look at the hard work and determination of the people of Karkar. RJ po, RJ. Tas, ilang taon ka na po nag-vendor? Since 2007. Nabuhay ba kay mas advantage siya kumpara sa mga trabaho? Ang minimum rate, gamay kayo. Dugay na ninyo dire kuya kaning place dire kanyang merkado. 2007 ba may nagtindag yun ano eh? Di. Dire, dayon i-replace na po dire. Karaan na jud ni dire kuya. Kung mag-uwan kuya, Nama may kuhan? Nani raman? diri ba diri? Wala raman may problema. Hindi na may Dili kuhan. na mas like kuya. Dili raman? Nama ni kanal rin. Isay. Wala yung problema ka nang magbaha. Po yung kita nyo sa pagtiting. Okay lang, minsan kanang bigta. Okay lang, usay mahurot, usay dili. Ana ra ang kuan. Oh yeah, Sabado ra og Domingo mo ay kusog na mo dire. These people embody resilience and determination in their quest for a better life. Many have chosen to become vendors instead of working in industries because the minimum wage is too low to meet their basic needs. This reality serves as a wake-up call, urging us to pay attention to the challenges faced by hardworking individuals in our economy. Once again, this is Karkar, a city that beautifully blends cultural richness with resilience. It showcases stunning architecture and a vibrant community dedicated to craftsmanship and tradition.